नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउटी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 28 तारिख 2024 शनिवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज होछि तार प्रथम रजनी पुईतला गंजाम रे। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा रंग महल आज हूँ तार तृतीय रजनी तिलई बणी देवगढ़ रे। आज पुणी थरे सेई नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी ओडगाँ नयागढ़। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ग्रांड महल आज हूँ तार द्वितीय रजनी बड़ जामुपसी घटगाँ केन्दुझर। आजिर नाटक बंचिबाकू हबो एका एका। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सिंदूर पंक संबलपुर। आजिर नाटक कोई कोई कांदे कनक गरी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी तुरुमुंगा केन्दुझर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी आड़कटा नयागढ़। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी जमटांगी बौद्धरे। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी शिमिलीपुर बांकी कटक रे। आजिर नाटक किए कांदिना हो हाथ टेक। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिमुलिया हाटपड़िया बालियापाल बालेश्वर। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी आसुअछि तुलसी गणनाट्य चक्रड़ा यात्रापड़िया दरड़ा बस्ता बालेश्वर अक्टोबर 6 रु अक्टोबर 9 पर्यंत। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डबल्स सेक्टर 13 राउरकेला। प्रथम सहर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। द्वितीय सहर नाटक कहिले कुल कुटुंब को लाज। यात्रा याज्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुरुड़ा छेंडीपदा अनुगुल। आजिर नाटक प्रेम कले पाप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी डईचा रेडाखल संबलपुर। आजिर नाटक प्रेम एक मिठा जहर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी छताबर हेमगिरी सुंदरगढ़। आजिर नाटक शेष फगुण को शेष श्रावण। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी बिरला छक साहारपड़ा केन्दुझर। आजिर नाटक प्रथम रातिर शेष पुरुष। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी असुरबंध भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसाराणी। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंटियापड़ा तुरुमुंगा केन्दुझर। आजिर नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप।
ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସହଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିଆରିମାଳିଆ ଖମାର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ରଙ୍ଗଲ ତତେ ତରଙ୍ଗ ରାଣ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ମହୁଲପାଳ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲିବେଡ଼ା କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସରେଇପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଜୀବନ ଶେଷ କୋଉଠି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୋଦାପଳସା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଦହିଗାଁ ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦେବସଳ ଦେଉଳି ବାରିପଦା ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚତୁରାଞ୍ଜଳି ଶୁକ୍ରୁଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଣଦା ଯଶୀପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେଳା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ଓଂଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦପୁର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।